we're very, very satisfied. He is a good teacher and very thorough, and I think we're going to have a good time this semester. You need to help me promote. I want each and every one of you to do your best to bring other students. Okay, promote it. And I've been announcing it in church and so forth, and I'm going to put some announcements over the internet also and on Facebook to see if from other churches they would come to hear the classes. We don't just want to train workers for our church. We want to train workers for the kingdom of God. All right? That's the purpose. And if we can help other churches in this fashion, then that's what it's all about. It's about God getting the glory. We're not looking for glory. Amen. We want God to have all of the glory. Amen? Amen? And so, with that in mind, I want you to be the promoters. Get out there and like they say, shake the bushes. Shake the bushes to see if we can get more people to come, and so that they can be nourished with the Word of God also. All right? Let's pray, and I'll turn it over to Carlos. Heavenly Father, we thank you for the opportunity to study your Word and to fill our hearts and minds with the knowledge of the Lord Jesus Christ. We pray that this knowledge will not remain with us, but that we will use it as instruments to reach others for you, to draw others to you, and to point people to you. You are the answer for everything. Lord, bless this time together around your word. Bless Carlos as he teaches us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Carlos Marquino. All right. Bien, buenas noches con todos, que el Señor les bendiga. Good evening to all. God bless all of you. Bien, vamos a continuar en esta noche el capítulo 2 de nuestro estudio. We're going to continue with chapter 2 of our studies. Recuerde que estamos hablando de la historia de la iglesia. Remember, we're studying church history. No es la historia de los bautistas ni de una denominación en It's particular. not the study of the Baptist or any denomination per se. Entonces vamos a encontrar en el transcurso del curso muchos nombres que Dios utilizó, movimientos que Dios utilizó. And through the course we're going to hear a lot of names of people and that God used. Entonces lo que notamos es que Dios fue fiel a su palabra y encontramos que la doctrina a lo largo de la historia siempre ha persistido. God has been faithful to His Word, and through history His Word will be faithful to Him also. Entonces no creemos en una denominación que haya persistido desde los días de Cristo hasta la actualidad. We do not believe there was a denomination that came from Christ to the present. Pero sí la doctrina. But ¿no? the doctrine, the sound doctrine, prevailed. También recordemos que cuando hablamos de la historia de la iglesia, estamos hablando de la historia de los convertidos, los salvos por Jesucristo. When we're talking about the history of the church, we're talking about the history of those that have been converted to Christ throughout history. Ellos son los que conforman la verdadera iglesia. These are the ones that compose the real church, those that are saved. Ahora, solamente para recordar, recuerda que la semana pasada tocamos hasta el año 100 aproximadamente. Remember, we went from last week from the year 30 to 100 after Christ. ¿No? Entonces, para el año 100, ¿cuáles son las características de la iglesia? Now, for the year 100, what are the characteristics of the church per se? ¿Se acuerda? Can you remember what we said? Para el año 100, ¿qué está pasando con la iglesia? From Europe. Muy bien. No solamente por Europa, no se ha esparcido por todo el mundo. It begins to spread throughout the entire known world at that day. Yes. ¿No? Encontramos también, por lo menos en algunos lugares, ya 3 generaciones de cristianos. We also find that by that time, by the year 100, there were approximately 3 generations of Christians. Entonces el cristianismo ha crecido y está por todo el mundo entonces conocido. So Christianity has grown, and it is spread out, and it is being distributed throughout the known world at that day.
Entonces, hoy hablaremos acerca de algunos eventos que cubren el año 100 hasta el año 300 aproximadamente. Today we're going to begin seeing the things that happened from the year 100 to the year 300 approximately. Muy bien. Si los primeros 100 años se caracterizaron por la expansión y el desarrollo de la iglesia, If in the first 100 years it is characteristic of the expansion of the church, los siguientes años se van a caracterizar por la persecución de la iglesia. the next 200 years will be known for the persecution of the church. ¿No? Ahora, es lógico, cuando la iglesia va creciendo y se va desarrollando, el enemigo va a atacar. It's logical that if the church grows and it begins to spread, the enemy will attack. Y una de las armas favoritas del enemigo siempre ha sido la persecución. And one of his favorite instruments of attack is persecution. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles fueron las causas por las cuales se persiguió a la iglesia? What are some of the causes why they persecuted the church? Antes de mencionar algunas causas, Before we say some of the causes, me gustaría que pensemos cómo se denominaba, cuál era el nombre que utilizaba la iglesia hasta ese entonces. the church, what were they called at that time? They weren't Baptist, they weren't Presbyterian. What were they called? Believers. Followers of the way, I think they were called. Muy bien, los hombres del Believers. camino, ¿no? Creyentes, sí. Believers of Christ. Muy bien, los hombres del camino, los seguidores del camino. Those of the followers of the way, as it mentions in Acts chapter 9, where Paul was after those that were persecuting those that were the followers of the way. Y en Hechos encontramos que por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos a los discípulos. In Antioch, they were called Christians for the very first time. Ahora, es interesante que se le llamó, la Biblia dice en el libro de Hechos que se llamó cristianos a los discípulos. Now notice, they called the disciples Christians. ¿No? Y fue un nombre despectivo que se les puso. It was given as a despicable word. Entonces no era un halago, en realidad era un nombre de desprecio. They weren't lifting them up, they were trying to despise them by calling them Christians. Pero identificaba perfectamente lo que eran, ¿no? But Seguidores de Cristo. it described exactly who they were. They were followers of Christ, ¿No? Christians, O pequeños Cristos. or little Christ. Y ese fue el nombre que se va a hacer más popular. And that's the name that becomes most popular within the ages. Entonces hasta este punto no encontramos todavía denominaciones, encontramos simplemente el nombre cristianos, que es el nombre popular con el que se les va a So conocer, up to 100 years, there is no denominations. They were just Christians. ¿no? Entonces está la religión pagana y We están had los the cristianos. pagan religion, and we had the Christian religion. Muy bien. Entonces, algunas causas por las cuales se persigue a la iglesia. What are some of the causes why the church was persecuted? La primera, que el paganismo incluía muchas formas de adoración. Paganism includes many forms of worship. Sus dioses se contaban por cientos. They had hundreds of gods. Usted se acordará del evento de Pablo, ¿no? En Atenas, Remember Paul in Athens, in Greece? donde tenían tantos dioses que Pablo incluso logra identificar a uno, ¿no? Al dios no conocido. And we saw that Paul was there, and he saw one that he identified with, the unknown God. Entonces, mientras que el paganismo no tenía problemas en incluir a dioses, The paganism had no problem in receiving all kinds of gods. ¿no? El cristianismo los excluía. Christianity excluded these gods. Entonces, note esto, por ejemplo, para el Imperio Romano no tiene problemas en que la gente sea cristiana. In the Roman Empire, there was no problem for people to be called Christians. No tiene problemas en añadir un culto religioso más a los muchos dioses que There tiene. was no problem for them to add another god to the many gods that already existed in the Roman Empire. Esa era parte de la estrategia política que ellos usaban al conquistar. In fact, that's one of the things that they used as political strategy when they conquered the nations. ¿No? Entonces, cuando ellos conquistaban una nación, incluían a sus dioses. When they conquered a nation, they would include their gods in their pantheon of gods. Pero
con el cristianismo no sucedía así. But in Christianity, it's not that way. El cristianismo reclamaba la exclusividad. We see that Christianity calls for exclusiveness. Entonces, esto generaba una reacción negativa de parte del imperio y la mayoría de las personas. This brought a negative reaction of the empire towards Christians. Porque la consideraba un credo radical. They said, these people are radical, the Roman Empire said. ¿No? Lo mismo que sucede hoy en día. This happens today also. ¿No? El hecho de afirmar que la única persona a través de la cual hay salvación es Jesucristo genera el rechazo de muchas The personas. fact that we say that there is no other salvation only in Christ, it generates rejection from many people towards us. No porque no consideren el cristianismo como una de tantas focos de adoración. Not that the fact that Christianity is another one of many forms of worship, Sino porque el cristianismo bíblico reclama la exclusividad de Jesucristo. but biblical Christianity focuses only on Christ. Otra de las razones Another reason, era la adoración del imperio, perdón, del emperador. another reason was the worship of the emperor. El emperador reclamaba la adoración. The emperor required worship to his person Como muestra de lealtad. as a sign of faithfulness. Entonces los cristianos se oponían a rendir culto al emperador. Christians, true Christians, would not worship the emperor per se. Para esta época el emperador era considerado un dios. In this time and age, in the Roman Empire, the emperor was considered a god. ¿No? Entonces, una forma de mostrar la lealtad al emperador era cuando los cristianos eran sometidos o traídos a la estatua del emperador a que ofrezcan sacrificios. And the form of idolatry was they would bring the Christians before the throne of the emperor for worship, to worship him. Entonces los cristianos no hacían tal cosa. The Christians would not bow down. They would not do that. Para los cristianos solamente hay un Dios. For those that are true Christians, there's only one true God. Entonces eran considerados desleales al So imperio. they were considered unloyal to the Roman Empire. Entonces eran subversivos, And then they considerados were subversivos. subversive. Otra de las causas Another cause fue la relación de los primeros cristianos con los judíos. was the relationship between the Christians and the Jews. Ahora, recuerde que el imperio romano tolera a los judíos. Remember, the Roman Empire tolerated the Jews. Por decirlo, era una religión reconocida por el imperio, It was recognized by the empire, Roman Empire, pero no el cristianismo. but not Christianity per se. Tanto el paganismo como el judaísmo lo ven como una secta peligrosa. Judaism and paganism, they considered it very dangerous. Esa es otra razón por la cual van a perseguirlos. That's why the Roman Empire was persecuting them. Otra razón para perseguir a la Another iglesia reason to persecute the Christians, eran las reuniones secretas que desarrollaban los cristianos. the secret meetings where the Christians would meet in secret for their worship. Bueno, recordemos que los cristianos se están reuniendo secretamente a causa de la persecución. Remember, they were meeting secretly because of persecution. Pero fueron acusados falsamente por muchos But paganos. they were accused falsely by many pagans. Circularon falsos rumores They circulated false rumors de que cuando los cristianos se reunían, that when Christians met together, practicaban ritos lascivos o criminales. they had rituals, lascivious rituals, and criminal things. Ajá, que practicaban, por ejemplo, eran el canibalismo, They said cannibalism. ¿no? Y que hablaban contra el emperador. They would speak against the emperor. For example, when it says they would take part of the body and the blood of Christ, they says, oh, it's cannibalism. Entonces, The Lord's Supper. ¿no? Entonces se da cuenta, blasfemaban de esa forma al cristianismo. And so they would downgrade Christianity with these accusations. Obviamente no era verdad todo lo que These things were sucedía, not true. ¿no? Otra de las razones Another reason, es que el cristianismo no hacía distinción entre personas, Christianity made no distinction between persons, como vimos la semana pasada. as we saw last week.
Por ejemplo, un esclavo podía ser elegido como un obispo dentro de la iglesia. We said a slave could be a bishop in a church. Entonces, esto no era tolerado por la situación o el estatus social de Roma. This was not tolerated by the status in the Roman Empire. How could a slave be a leader within a church? Claro, porque ellos abogaban por la diferencia de clases sociales. Because they had different classes, social classes, within the empire. Entonces ellos acusaban a los cristianos de buscar una situación de igualdad. And they accused Christians of trying to make an equality that was not true. Entonces los acusaban de anarquistas, de alterar el orden They local, said that they were anarchists. de ser enemigos del They Estado. said they were enemies of the state. Entonces por esas razones y también por razones económicas Because of that and economic reasons, es que todo esto influyó para poder perseguir a la iglesia de Dios. this influenced the Roman Empire to persecute the Christians in that day. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Any question up to now? Is there any question? Why the reasons why the Roman Empire persecuted Christians? He's named, I think, about 4 reasons right now. ¿No? Bueno, hemos compartido varias razones. Ahora, fíjese que en la actualidad sucede mucho de lo mismo. We want you to notice that today a lot of this is still happening. Ahora, note que el cristianismo está generando muchos cambios sociales dentro de la estructura. Christianity is generating a lot of changes within the culture. ¿No? Hoy en día se quieren generar cambios sociales a través de la política. We know that in the governments they try to change status by political means. Pero dése cuenta que el método de Dios siempre va a generar cambios sociales a través de las personas. But God makes changes within the people themselves. Entonces, el mensaje del cristianismo era subversivo para el imperio. And so the message of Christianity is subversive for the Roman Empire. Pero cuando las personas, los creyentes, empiezan a vivir esos cambios en sus propias vidas, But when the believers began to live these changes within their lives, their daily lives, dése cuenta que terminan trastornando y cambiando toda la sociedad. the whole society begins to change. Christianity brings change in society around us. Amen? Amen. Ahora, en nuestro tiempo, tenemos un problema a la inversa. And now today we're seeing an inverted change. La sociedad está cambiando, The society is changing, pero no por los cristianos, but not because of Christians, sino por la influencia de los inconversos. but because of the influence of those that are non-converts. ¿Por qué cree que sucede eso? Why do you think that's true? Why is that happening? Why is society changing? Not because of Christians, but for those that are non-Christians. We're in apostasy, and this is taken away from the Judeo-Christian Western world that was created because of what happened back in Rome. Dice por la apostasía, Ujú. por lo que sucedió en Roma. Muy bien. ¿Por qué más? Because we don't have well-grounded Christians that could sway either Porque way no or hay stand cristianos for what they con fundamento fuerte Ujú. para influenciar el mundo. Exacto. Exactly. Note que las normas de todo un imperio, de toda una sociedad, van a cambiar por un grupo de cristianos. The whole Roman Empire is going to be changed by a group of Christians. Los conceptos sociales, los conceptos económicos, Social concept, economical concepts, todo va a cambiar a raíz de cristianos auténticos. all will change on the base of authentic Christians. Pero como le digo, hoy en día es a la inversa. It's inverted today. Why? Es el inconverso el que está generando todos los cambios. The non-converts are the ones that are pushing the change. Porque los cristianos hemos perdido la autenticidad. Because Christianity has lost its authenticity. ¿Se cuenta? Cristo dijo, si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Christ said, if the salt loses its savor, what good is it? Cristo dijo, no sirve para nada, sino para ser pisoteada. por Christ los said hombres. it's good for nothing but to be trampled on.
Entonces cuando los inconversos ven nuestras vidas, ven a los cristianos, So when non-converts see our lives entonces ven vidas vacías, and they see empty lives, ven vidas que proyectan mal testimonio, they see lives that project a bad testimony. que muchas veces vivimos peor que inconversos. Sometimes there are Christians that live worse than those that are non-Christians. Entonces, esa sal, ese cristianismo ha perdido sabor. That Christianity has lost its savor. Entonces el inconverso lo pisotea, no And sirve so para nada. the unbelievers will trample the testimony of the believers. ¿No? Exacto. Entonces tristemente está pasando a la And inversa. sadly to say, that is what's happening today. Muy bien, continuamos entonces con las persecuciones. Let's continue with the persecution. Las primeras persecuciones van a arrancar con Nerón And the first persecutions are going to start with Nero en el año 66 in the year 66. y después con Domiciano en el año 90. And then Domiciano in 60. Ahora, van a venir las persecuciones, van a perseguir a la iglesia y después va a haber lapsos de paz. There are going to be persecutions, and there's going to be lapses of peace in between. ¿No? En la persecución de Nerón va a morir Pablo y In va a ser persecution- martirizado Pablo. Persecution Pedro. of Nero, that's when Paul dies. Muy bien, después Trajano también va a generar mucha Trajan, persecución. the Emperor Trajan, will have more persecution. Y cada vez la intensidad de las persecuciones van a ser más. And the intensity will be generated more and more. Por ejemplo, inicialmente no se podía capturar a un ciudadano romano. And in the first century, it was against the Roman law to persecute a Jewish person. Ajá. Pero como los cristianos que se van convirtiendo ya llegan a las esferas altas de la sociedad romana, empiezan a quitarles la ciudadanía y a tomarlos también prisioneros y a martirizarlos. But as they go into the Roman Empire, they'll be taking away their citizenship, and they'll be going into higher social status. This begins an uproar in the Roman Empire. Entonces van a ser muchos los mártires en esta época. We're going to see a lot of martyrs, those people that die for their faith during this time. ¿No? Por ejemplo, Ignacio, Ignacio, Policarpo, Polycarp, Justino mártir. Justin Martyr. ¿No? Les comparto brevemente acerca de Policarpo. I'm going to mention Polycarp. En el año cuando lo capturan a Policarpo, When they capture Polycarp, Policarpo tiene 86 años. he's 86 years old. Cuando lo llevaron ante el gobernador, lo instaron a maldecir el nombre de They Jesucristo. took him before the emperor and they said, blaspheme the name of Jesus. Policarpo contestó lo siguiente: Polycarp said this, 86 años le he servido I've served God for 86 years, y solamente me ha hecho bien. and he's done nothing but good to me. ¿Cómo podría maldecir a mi Señor y Salvador? How can I blaspheme my Lord and my Savior? Lo quemaron vivo en And la he was hoguera. burned alive at the stake. Entonces en esta época son miles los cristianos que van muriendo. And during that time of persecution, thousands of Christians will be martyred. Y cada vez se va intensificando más y más la Every day persecución, there will be more and more. ¿no? Y curiosamente después llegará a ser la religión oficial del Estado. And we know that in time it will be the official religion of the state. Muy bien. En esta época entonces de la persecución van a pasar muchas cosas con la iglesia. During the time of persecution, a lot of things are going to be happening to the church. Por ejemplo, la primera de ellas, First thing, la formación del canon. they will be forming a canon. Muy bien. ¿Qué es el canon? What is a canon? What we call the Bible now, like the order of Es the el books. canon de las escrituras. Muy bien, Agrupación. muy bien, ¿no? Los libros que son aceptados como inspirados Books por that Dios, are accepted as inspired from God. ¿no? Recuerde que normalmente no se tuvo problemas con aceptar los libros del Antiguo Testamento. We had no problem with accepting the Old Testament Eran laws.
Todos los libros que nosotros All tenemos the en la books that we actualidad have actually in the Bible. son los mismos libros que The usa el same judaísmo, books that they No. use in Judaism, o mejor dicho, que reconoció el judaísmo. or that Judaism recognized. Entonces, ¿qué sucede con los libros del Nuevo What Testamento? happens with the New Testament scriptures? ¿No? La palabra canon significa regla. Canon means law, or those that are accepted in law, ¿No? O caña de medir. or the measure of the rest, a Entonces- measuring rod. Entonces termina siendo el reconocimiento de los libros que son inspirados en el Nuevo And Testamento. so we recognize these books as inspired in the New Testament. Ahora, ¿cómo se reconoció este canon? How did we recognize this canon, or this measuring rod of what are inspired books? Recuerde, no hubo una reunión, Remember, there was not a meeting per se of people. ¿no? Donde un grupo de personas determinaron qué There are libros people will eran say, inspirados. these are inspired, these are not inspired. No sucedió It así. did not happen in that fashion. En realidad no fue inmediato. In fact, it was not immediate. El canon no se estableció de un modo formal. The canon was not formed in an immediate manner. No hubo un concilio que There was determinó. not a council that said, this is what we're doing. Fue por consenso general dentro de las It iglesias. was by a consensus, a general consensus among the existing churches. Y esto muestra la obra de Dios. And this denotes the hand of God working. Ahora, recuerda que en esa época no hay internet, no hay Remember, teléfono. there's no internet, there's no telephone, No. there's no communication system back then. Entonces, las iglesias, hay cientos, miles de iglesias por todas There's partes. thousands of churches everywhere. Los escritos de los apóstoles The writings, circulan por the todas writings of partes, the apostle are circulating here and there all through the churches. pero también circulan los falsos escritos. But also circulating are false scriptures. Recuerde que también para esta época ya hay grupos heréticos, muchas Remember, herejías. even during the first centuries, there were heretical groups. Entonces la iglesia tenía necesidad de determinar qué libros eran inspirados y qué libros no eran So inspirados. in the church, they had to have a measure. What is inspired, what is not inspired. Recuerde que cuando la iglesia comienza no tiene una profundidad doctrinal como tal, ¿se acuerda? Remember, when the church began, there was not a profundity in doctrine as we have today. Pero con toda la revelación que Dios da en el Nuevo Testamento, principalmente a través de Pablo, But with all of the knowledge that God gives us through inspiration, especially through the Pauline epistles, entonces las iglesias empiezan a recibir una nutrida formación teológica. and the churches begin to are nourished with doctrine written by Paul and inspired by the Holy Spirit. Entonces los libros del Nuevo Testamento están circulando por todas las iglesias. The New Testament epistles are being circulated all through the churches in that day. Pero también los falsos escritos. But remember that also false writings are being circulated. Entonces las iglesias terminan determinando qué libros o qué escritos eran inspirados y cuáles no. And so the church determines what is right and truly inspired and what is not. Entonces lo maravilloso de esto The marvelous thing about this, es que todas las iglesias but all of the churches terminaron aceptando los libros inspirados por Dios. accepted the books that we have that are inspired by God. That was directed by God Himself. ¿No? ¿Se da cuenta? Es como, imagínense, y no tenían contacto, no tenían They didn't relación. have contact like we have today through the internet or telephone or radio or television. No communication means. ¿No? Entonces esto muestra la guía del Espíritu Santo. This tells us that the Holy Spirit truly was directing them. Entonces se establece el canon en And so esta a época. canon of Scripture is accepted in that day. Otra cosa, se organiza el desarrollo o mejor dicho, se organiza de mejor forma la iglesia. And so we see that the church is becoming more organized per se. Ahora, algo interesante, estamos hablando ya del año 100 al año 300. We're talking about the years 100 through the years 300. ¿Quiénes son los que dirigen las iglesias? Who are the ones that are directing the churches at that time? The saints.
The apostles? Apóstoles no, porque ya murieron. The deacons and the elders? Exacto. Los ancianos. Elders of the church. Ajá, los convertidos, claro. Porque al no estar ya los apóstoles, Since the apostles had died off, ¿quiénes asumen el liderazgo? who assumes the leadership? Exacto, los cristianos. Entonces, ¿y está liderada por quién? Por pastores. And we have what we call pastors being called over the sheep per se. Entonces, en cada iglesia va a haber un pastor. In each church there's going to be a pastor. Pastor, obispo o anciano, ¿verdad? Pastor, bishop, or elder, which is all synonymous, those three words. No, pero cada iglesia tiene su líder. But each church has the leader they look up to for guidance. Cada iglesia tiene su organización. Each church has their organization. Pero note esto. But I want you to notice this one thing. Hasta este punto, ningún pastor busca tener dominio sobre otro. No pastor is putting himself over any other pastor. Este concepto de tener dominio sobre otras iglesias va a venir después. This concept of having dominion over other pastors comes later on in history. Pero las iglesias sanas no tienen interés de dominar a But otras those that iglesias. have the sound doctrine have no interest in dominating over other churches. Entonces, la iglesia para esta segunda etapa The church in the second stage, which we're talking about, es una iglesia que ya tiene el Nuevo Testamento, la escritura completa. they have the New Testament in their hands. Por lo tanto, es una iglesia que tiene mucho más doctrina. So it's a church that has more doctrine. In the year 200 to 300, they have more doctrine. Entonces van a aparecer grandes teólogos dentro We're de la going to iglesia. see that great theologians will be raising up, teaching the doctrines of the church. Van a aparecer, por ejemplo, la escuela de Alejandría, del Asia Menor, School of Alexandria of Asia Minor. que vendría a ser como una especie de, vamos a llamarlo como una especie de seminarios o We lugares call, para I guess entrenar you could líderes, call it today a seminary, ¿no? as O we would call it institutos today. bíblicos. Entonces hay más doctrina, We found they're teaching more doctrine, hay más there's organización dentro more de la iglesia, organization in the church. ¿no? Pero también otra cosa, aparecen las sectas. But also, along with this, false sects, cults arise, Las sectas y las herejías. and heretics arise. Una de las sectas que, One of those false cults or sects con las cuales va a batallar el cristianismo desde sus inicios that Christianity is going to combat from the very beginning, son los gnósticos, the Gnostics. ¿no? Los gnósticos, ¿no? Y va a haber otras sectas más, por ejemplo, There are other groups. Marción es otra de las sectas. Entonces, pero el gnosticismo va a afectar mucho a la iglesia. Gnosticism is going to have a big influence. Note que muchos libros en la Biblia están orientados a combatir el gnosticismo. A lot of books in the scripture are written to combat Gnosticism. What does Gnosticism mean? Great knowledge acquired. Gnosticism, knowledge. It's like secret knowledge too, right? Yeah. Knowledge of man. Man tries to infiltrate. Por ejemplo, el gnosticismo es difícil de definir, It's hard to define per ¿no? se. Porque en realidad tiene muchas corrientes y There's a tiene lot of muchas, currents within Gnosticism. pero básicamente habla de eso, de poder llegar a Dios a través del It means conocimiento. that you can reach God by your knowledge. Solamente los iluminados son los que pueden guiar a los Only demás. those that are illuminated can reach heaven. Ahora, dentro de esto va a haber grupos que van a negar la deidad de Cristo. And Van a among these aparecer groups are there going to be groups that deny the deity of Christ. ¿no? Y va a haber grupos que van a negar también el hecho de que Cristo haya estado en cuerpo físico, que es ser humano. There's going to be groups that deny that Christ came in body and in soul as a human being. Y por eso, primera de Juan, segunda de Juan, las epístolas de Juan nos hablan que aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice que no es de Dios. And es that's del why it anticristo. says in 1st, 2nd, 3rd of John, those that do not accept that Christ has come in person, they deny.
Christ himself. They're denying God. Entonces ya desde ese punto se empieza a combatir las falsas enseñanzas que empiezan a We introducirse see dentro that de false la iglesia. concepts are being fought against ever since the beginning of time. Entonces encontramos otra arma de Satanás acá. Another arm of Satan. ¿No? Una, la persecución. One, the persecution. Pero en realidad la persecución para la iglesia termina siendo semilla para el cristianismo. But persecution is the seed of the church to propagate. ¿No? Pero una herramienta que es muy peligrosa y que también sigue usando Satanás hoy en día son las falsas doctrinas. Another tool that Satan uses is false doctrine. ¿No? Es más fácil y más peligroso introducir herejías dentro de la iglesia. It's easier for Satan to introduce false doctrine within the church. Por eso que es importante estudiar las That's why it's escrituras. important to study the scripture. Recuerde, a la iglesia le va a hacer muchísimo daño las falsas doctrinas, las herejías. False doctrine will do a lot of harm to the church. Entonces, ya para terminar, al final del año And 300, to end up the year 300, ¿cuál es la condición de la what iglesia? is the condition of the church? Bueno, una de las cosas que vamos a encontrar al fin de estos, del año 100 al año 300, One of the things that we're going to find from 100 to 300 una iglesia purificada. is a purified church. La persecución limpió y purificó la iglesia. Persecution purified those. In other words, those that are true will remain. Those that are false, they'll fall by the wayside. ¿Qué sucedería con la iglesia aquí en América o en Latinoamérica o en Occidente si tendríamos persecución? What would happen here in the United States or Latin America if we would begin to have persecution? La iglesia sería más pura. The church would become more pure. Se limpiaría de los que We son verdaderos would creyentes y be los que no son cleansed creyentes. from those that are false believers within the church and those that are true believers in the church. Ahora, sería difícil. Recuerde que esta gente está muriendo por su fe. We know that these people are giving their lives for their faith. Están siendo perseguidos. They're por su fe. persecuted. Hoy en día tenemos un pensamiento de comodidad. Today we have a very comfortable Christianity. La verdad que sería muy difícil para nosotros soportar la persecución. Today, in this Christianity, it would be very difficult for Christians to have persecution. Pero en realidad yo creo que la But necesitamos. I think we need it. ¿No? La necesitamos. I think we need persecution. Entonces para el año 300 tenemos una iglesia pura. And Porque ha so sido by the year limpiada, 300, purificada. the church has been purified because of persecution. Question? So the early church of this era, they wouldn't be caught by like a health and wealth gospel, would they? No. No tendrían doctrina de prosperidad en aquel tiempo. No, definitivamente no. Definitely no. No, definitivamente no. Ahora, que la doctrina de la prosperidad va contra las escrituras. Prosperity gospel goes against the scriptures. ¿No? Si nos damos cuenta en el Nuevo Testamento cuántas epístolas, cuánto habla Pablo acerca del sufrimiento. How much does Paul speak about suffering? Entonces, el Nuevo Testamento está lleno de un mensaje que nos habla del sufrimiento. The Bible speaks in the New Testament about suffering, how we should suffer, and how we should maintain ourselves during time of suffering. En ninguna parte nos dice que no vamos a sufrir. It doesn't ever say that we're not going to suffer. Más bien Pedro dice que no nos sorprendamos. He says, don't be amazed that suffering comes upon your Nos life. dice que debemos gozarnos, ¿no? He said that we should have joy in the midst of suffering. Entonces, si la Biblia nos está hablando mucho del sufrimiento If y the nos Bible prepara para el speaks of a lot of sufrimiento, suffering and prepares us for suffering, ¿qué pasa cuando no sufrimos? what happens when we don't suffer? Algo está mal. Something is wrong if we're not suffering. Note esto, tarde o temprano el cristianismo no va a encajar dentro del mundo. Sooner or later, true Christianity will not fit in the block of the world. Cuando empezó el cristianismo, digamos, el mundo toleró su convivencia, In the very beginning, the governments tolerated Christians. pero tarde o temprano no soporta el Sooner or mundo. later, they could not deal with them. Si el cristiano sigue firme, tarde o temprano no lo va a soportar. If the Christian is firm in his belief, sooner or later, the world around us will not tolerate us.
Entonces, ¿qué hace? Lo persigue. And what trata do de they do? destruir. They persecute us. Hoy en día Today, sucede exactamente lo that's mismo. exactly Cristo what's dijo happening. que en el mundo vamos a tener The persecución. Bible says that in the world we will have persecution. Entonces, si el mundo no nos está persiguiendo, If the world is not persecuting us, es porque hay algo mal. that means there's something wrong. El mundo no está cambiando. The world is not changing. El mundo sigue en su mismo The rumbo. world continues on its trail. Es el cristianismo el que se está acomodando al mundo. The Christians today are accommodating themselves to the world. Y como se ha acomodado al mundo, no le es incómodo y no lo va a And perseguir. so, being that they are filling in and are likened unto the world, that's why the world doesn't persecute them. Note, cuando realmente vamos a vivir como cristianos, When we truly believe and live like Christians, vamos a tener problemas we're going to have problems por causa de Cristo. because of the cause of Christ. Muy bien. Entonces encontramos una iglesia pura. We find a pure church. En segundo lugar, encontramos una iglesia con una teología unificada. We find a church with a unified doctrine. El mensaje sigue siendo el mismo en todas las The iglesias. message is the same in all churches. La doctrina sigue siendo lo mismo. The doctrine is the same. Encontramos una iglesia organizada. It's an organized church. It's become more organized. Cada iglesia tiene su pastor, Each church has their leader and pastor. tienen sus diáconos, They have their deacons. están organizados. They're organized. Es una iglesia creciente. It's a growing church. La persecución lo único que ha hecho es que el cristianismo se expanda más y más. What persecution has done is to make the church expand more and more. Entonces note, la primera etapa The first step, fue una etapa victoriosa. victorious. La segunda etapa, una etapa de persecución y Second sangre. stage, it's a stage of persecution and blood. Pero la iglesia sigue firme. But the church remains firm, ¿Se acuerda? Conforme a la promesa de Dios. according to the promise of God. Las puertas del Hades no prevalecerán contra él. The gates of Hades shall not prevail against the church. Entonces la siguiente semana vamos a Next week. entrar a otra etapa, We're going to go into the third stage, la llamada iglesia imperial. the imperial church. Entonces la primera parte, la iglesia está creciendo y Satanás quiere destruirla, frenarla. And the first stage, Satan is trying to stop it. Y lo va a hacer a través de la persecución. And he tries to stop it through persecution. Pero como esto no da resultado, But this doesn't result for Satan. It doesn't work. ¿no? Quiere añadir levadura. He wants to put a little leaven. ¿Se acuerdan de lo que Cristo dijo? Un poco de levadura leuda toda la masa. What did Christ say? A little leaven? Levin's love. ¿No? It Y eso lo ruins vamos the a whole ver bunch. la siguiente semana con la etapa Next de la week, iglesia that's what's imperial. going to happen. Bien. Bueno, entonces hacemos un resumen de muchos años, ¿no? I put everything in a condensed form tonight. Entonces, no sé si habría alguna pregunta. Any questions? He's trying to condense it all, so I'm going to keep giving you more and more notes so that you can have this, that you can study it in your own also. Bien. Entonces, esto va a servir, recuerde, porque nos va a servir como base para las siguientes semanas. This is going to be the base of next week's class. Porque la siguiente semana se va a poner más complicado. Next week is going to be more complicated. ¿No? ¿Por qué? Porque aparecen ya más nombres, Now there's going to be more names added, ¿no? Más divisiones more divisions, y más subdivisiones. more subdivisions. Entonces recuerde, hasta acá son los cristianos, una sola iglesia In the very beginning, one church, only one body. que fue iniciada en Pentecostés. Initiated at the day of Pentecost. Va creciendo, se va Begins to multiplicando, grow, it begins to multiply, ha sido perseguida, is persecuted, pero sigue pura, sigue continues avanzando pure, continues going forth. con una sola doctrina With one doctrine hasta la siguiente semana. until next week. Amen. Muy bien, Dios les bendiga, vamos a God orar. bless you. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this knowledge that has been imparted to us. We pray that we can study the scriptures with more life as we look at the scriptures and read the scriptures, and we can see the reasons why the apostles speak the way they do in the epistles in the New Testament. Father, bless our study here of the history of the church. Bless Carlos, Marquina, and we ask this in Jesus' name. Amen. We have a brief interlude.